Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So, pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market untuk hari ini dan juga pergerakan market yang kita buat untuk semalam. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap untuk review market dulu. So ini Coin Market Cap. Untuk Coin Market Cap macam biasa kita akan tengok dulu total market cap berapakah untuk market cap untuk tempoh 24 hours semalam. So, dalam 24 hours kita tengok total market cap saham berada 1.39 which is almost ke 1.4 which is berlaku sedikit peningkatan. Berapa banyak peningkatan tu kita tengok kat sini, almost 3.76% which is untuk detail kita tengok lah sini. And then 3.76% which is berlaku sikit peningkatan dalam total market cap. Very good lah untuk secara overall. And then value, tapi volume kita tengok untuk tempoh 24 hour volume berkurangan semalam 80 lebih, 70 balik ke bawah 80 lah, which is sebelum ni kita tengok untuk 2 hari lepas 140 bilion, ada 120 bilion, turun kepada 80 bilion mana tadi, dan pagi ni 78 bilion lah, which is tak banyak berlaku transaksi. Dan kita tengok dominan sedikit berkurangan 46%, which is kita tahu sebelum ni dominan BTC berada di 40 hampir di 48k, 48%, which kita tengok masa tu BTC dropping lah. So now bila BTC dominan melakukan kejatuhan, kita tengok harga BTC akan naik tu, which is walaupun tak tengok chart tu dah pastilah bahawa BTC tu dah melakukan kenaikan sikit. Dan kita tengok ni total untuk volume berkurangan, kita tengok di 78, dan untuk tempoh 24 hour berkurangan lah 24, hampir 25%. And then tengok kat sini dominan decrease lah 0.1%, which cakap semalam lebih higher lah daripada pagi ni. Dan kita tengok total market untuk price untuk coin untuk pagi ni. Tengok BTC berada di 34.6k. Macam cakap, bila BTC dominan menurun, sebab kita ada dalam bearish market. Sebab bila bearish market dominan turun, BTC akan naik lah, which dia akan berlaku pergerakan yang berlawanan arah lah. Kalau kita bullish, kita akan berlaku perlawanan yang searah. So, itu salah satu indikator lah yang boleh kita tengok di Coin Market Cap. Ada kita tengok peningkatan 24 hour 3.37 which is 34.6, which is tapi masih lagi belum dalam kawasan bullish, kita masih lagi kawasan bearish tu. Mungkin berlaku sekiranya bull kuat dapat break kita punya resistance, which is very good lah. Dan sekiranya gagal, kita akan kembali, possible kan kita kembali balik price tu almost 30k. Nanti Zul akan terangkan lah kenapa Zul kat 30k. Dan Ethereum masih lagi semalam 1.9 dan pagi ni 1.9, so tak banyak berlaku perubahan untuk Ethereum, hanya 1.91%, which is kita tengok sebelum ni 1.8 lah. Tapi semalam pun, malam tadi kita tengok hanya 1.9, so which is tak banyak perubahan untuk Ethereum. Dan untuk Binance pun sama juga 3.9, semalam pun dalam 3.9 juga, tu tak banyak berlaku perubahan. Tapi Cardano ada perubahan, which is dapat semalam kita tengok dalam 1.25, so pagi ni meningkat lah banyak 10 sen kepada 9.8. Lepas tu cakap Cardano ni adalah punya one favorite untuk okay, macam tu parity di BTC, Ethereum dan Binance. So tiga ni memang Zul akan sentiasa belilah time by time. Tapi untuk yang altcoin bawah lagi pada tu, Cardano lah Zul punya favorite lah. Antara favorite untuk Zul Cardano untuk long term. Alright, dan kita tengok Dogecoin sekali lagi struggle, walaupun berlaku kenaikan 12%, tapi masih struggle untuk sampai dia punya di top support di 0.3. Sama juga XRP masih lagi struggle untuk sampai di 0.8. Kita masih dalam box lah antara Dogecoin dan XRP ni, masih lagi dalam which is Dogecoin dan XRP tu ada banyak. Dogecoin pun ada 1000 lebih coin, XRP pun tu ada lebih 1000 coin lebih lah, which is Dogecoin masih profit, tapi XRP dah negative profit lah. Sebab tu beli time tu lemas dalam $1, 1.1, which is lebih kurang lah $1.1. Dan Polkadot berlaku sikit peningkatan malam pagi semalam kita tengok dalam 15%, $15 dan berlaku harga di $16 lah, which is cakap Polkadot masih lagi dalam good position untuk buy antara $11 ke $20, which lah ada peningkatan. Polkadot pun very good lah untuk kita beli. And then Uniswap naik 3% ke $18. Litecoin 134 tak banyak perubahan tapi ada sikit peningkatan. Solana berlaku 31, which is lower sebelum ni ingat 26. So juga siapa dapat Solana 26 tu very good lah. Sebab Solana pun very good project. Chainlink
Matic, Nadia tu punya favorite coin yang kecil selepas Cardano. Which is Matic pun tu punya nak kumpul lagi coin dia, which is tu ada baru hanya 3 digit je, 3 digit coin ya. So which is tu nak target at least tu ada 4 digit coin lah, at least 1000 coin lah untuk Matic. And then lain WeChain melakukan peningkatan sikit. Then ada lain dan M adalah coin yang baru, which is dia pun macam berminat nak beli M ni. Boleh tengok nanti hujung bulan masuk dana, mungkin boleh tambah kot dana lagi. Jadi kalau kita nak beli 1000, kita perlukan 1, 2, 3, 4, which is kita perlukan $630 lah untuk dapat 1000 coin lah. Which is kalau mungkin boleh kita beli 1, 2, 3, perlukan 3, $63. So very good untuk M. Macam Zoom labuhkan macam ni, Zoom akan cari coin yang apa kecil, amountnya kecil tapi untuk long term bagus, which is kalau ni 60 sen. Which is kalau 60 sen kita perlukan at least kalau kita ada 1k berapa, 1, 2, 3, which is kita perlukan deposit hanya $63, which is very baloi untuk long term. Which is mungkin untuk dia akan tambah dia punya M lah, untuk altcoin dia akan tambah M, which is Zul tak buat lagi, tapi untuk Zul tengok di baca-baca dia tengok di review di YouTube semua untuk M ni very good lah. And then untuk dia white paper Zul tak tengok nanti mungkin hari ni Zul akan tengok lah white paper je MP, mungkin ada sesuatu yang menarik nanti Zul akan share lah di video malam. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap, ke trading view untuk tengok review market, untuk ke technical analysis. Alright, so untuk technical analysis untuk hari ini, which is malam, macam saya cakap, Zul ada monitor tiga pattern, which is ini opening descending Brownian wedge, pattern bullish, dan Zul ada target yang ni untuk 4 hours, ada ascending wedge, tu ni rising wedge. So rising wedge price ialah ke bawah. Now semalam untuk 1 hour Zul ada apa monitor untuk ini pattern falling wedge, falling channel. Which is falling channel lah pattern bullish, which is price target di atas, and then kita punya price target pun dah sampai tu. Tengok ini, alright, dia punya price target dah pun sampai maknanya, right, betul-betul tepat sampai dia punya price target. So tempat tu cakap pattern ni power maknanya. Kalau kita tahu apa pattern tu, contoh malam juga pattern ini adalah pattern falling channel, which is falling channel adalah pattern bullish, which is percentage untuk break ke atas adalah lebih tinggi. So kalau untuk trader, kalau untuk trade tu akan cari pattern macam ni, dan tengoklah macam mana RSI dia. Semalam kita tengok walaupun RSI dia baru di atas, tapi ada potensi untuk kenaikan sikit lagi lah. Ada kita tengok dah pun sampai, ada kita tengok sekarang ni harga BTC berada betul-betul di bawah trendline ni. So yang cakap very very strong trendline, which is trendline ini akan menentukan sama kita ada dalam bullish market atau bearish market. Bila price ada di bawah ini, kita akan bila price berada di kawasan bawah ini, bawah trendline, kita akan bearish. Kini price berada di atas ni, kita akan berada di bullish market. So now apa yang tu nak tengok sekarang ialah ini pun dah settle, which is tu akan delete je yang ni sebab dah settle. Right, so now apa yang tu nak monitor adalah tu nak monitor pattern ni lah, which is now pattern yang tu nampak lebih valid untuk dia ialah 4 hours dan 1 hour pun boleh. Ya, pattern ini, pattern yang kedua kita ni, iaitu pattern ni ialah pattern rising wedge. Which is rising wedge ni pattern ialah pattern bearish tu. Lepas bearish, fikiran pattern bearish, apa kita expected price tu untuk jatuh bawah. So now ketika apakah yang support, data support untuk data yang ada di chart untuk support analisis kita bahawa price itu kan jatuh bawah. Yang pertama secara kasarnya tu tengok price tu berada di trendline, which is trendline ni lah. Maybe tu bagi 4 hours lebih untuk kita nampak, okay, 4 hours lebih kecil lah, ni kita nampak lebih banyak. Then untuk 4 hours kita tengok price ini berada di trendline ni, which trendline ni very kuat. Sebab apa? Kita tengok trendline ni, tiaplah price melakukan sentuhan di trendline ni akan berlaku rejection lah price ke bawah. So which is pas kita tengok rejection ni, kita dapat breakout very good, and then tapi kita tak dapat bertahan di sini, kita masuk balik ke kawasan. Dia price try untuk kembali balik ke atas, tapi tak berjaya lah untuk several time. Itu which is 1, 2. Now test kali ketiga,
Zul tak pasti dia akan berlaku, tapi sekiranya berlaku, alhamdulillah kita akan kembali ke bullish market. Tapi sekiranya gagal, kita perlu tengok bawah lah. Dan kita ada pattern kecil ni untuk expected dia melakukan bawah, dan dengan pattern yang lebih besar, itu pattern ini pun lagi expected untuk price itu bermain dalam kawasan ni lah. So which is dua data tu, walaupun yang ni bearish, still orang kata kalau berlaku kejatuhan pun kita masih lagi dalam pattern bearish lah, which is boleh price tu akan berlaku naik lagi, dan kat sini baru break up, which is tak pasti. Kita hanya monitor day by day, dan kita tengoklah peluang-peluang. Sekiranya ada lagi peluang untuk pattern ini, sekiranya peluang price gagal untuk break ini dan jatuh ke bawah, is very good potential untuk kita buy di kawasan trendline ini. Dan adalah dia cakap 26 dan 24, which is very good lah kalau kita dapat position buy, which is very good position buy untuk long term. Alright, so now kita tengok apa kita price target untuk ini. Expected sekiranya price gagal untuk break kawasan ini, kita akan tengok price target untuk ini ialah kembali balik kita ke kawasan kita punya minor support, which is very good lah. Untuk minor support ni macam cakap, itu adalah Fibonacci as a golden packet lah. Setiap price sampai tu very good lah. Now kita pun nak tengok untuk price ni ialah price ni gagal breakout, kemudian dia akan buat breakout ke bawah dan sampai target ke bawah ni, which is sampai ke sini. So expected untuk price tu melakukan kenaikan balik. Which akan berlaku tadi tak pasti, tapi sekiranya break ke bawah, kalau break ke bawah, kita akan dapat position buy lah. Which is macam mana dapat position buy? Macam biasa Zul akan tarik yang Fibonacci, right, swing low to swing high. Now kita akan kena adjust sikit kita punya ni support ni, sebab kita dah berlaku sedikit high yang baru. Right, so yang ni kita adjust. So which is apa yang kita dapat, first target kita ada 1.2, second target ialah di 1.6, which is kawasan buy kita lah. Which is kalau kita tengok sini 1.2 berada di 28.6k dan ni first target kita lah untuk 1.2 di 26k, dan kita punya lagi target ialah di kawasan 26. Sekiranya berlaku kejatuhan bawah lah, and then tiga-tiga ni adalah antara kita punya target lah. Tapi sebabkan tu dah buy dia pun di kawasan 31 ni, so tu tak belilah di kawasan 28. Tapi sekiranya siapa yang belum buy di kawasan 31, ada peluang lah menarik untuk anda beli kawasan 28k ni, which is line ni lah untuk Fibonacci antara 1. And then sekiranya anda nak buy lagi, accumulate sikit, mungkin anda buy RM100, which is sudah very good strategi untuk kita buy sekarang ni, sebab market downtrend. So kita beli di 2.8.6, dan kita masuk lagi RM100, 26.8, dan kita masuk lagi RM100, 2.8, which is bergantung pada modal lah. Sekiranya ada modal banyak kalau anda mana banyak, mungkinlah masuk 1000, which is cara pembelian yang betul lah untuk masa bila price dalam keadaan downtrend, which is mencakap kita accumulate coin sebanyak mungkin untuk preparation untuk kita berlaku buruan, which is kita tahu price jatuh bawah banyak mana, which is expected sampai 20k. Itulah yang Zul buat sekarang, which is sekiranya Zul dah buy di 31, Zul tak beli 28. Zul net target Zul adalah di kawasan 26 sekiranya dapat, and then lepas 26, 24, lepas 24 Zul punya target adalah 20k, which is untuk exactly position tu kita pun tengok pergerakan price lah, which is sekarang ni apa yang expected hanya Zul dapat dia data ni lah 26.8 dan 24.6. Dan itulah ada potential pembelian Zul net buy tu sekiranya price break kita punya support kecil ni lah. Now untuk tu kita tengok data lain yang support untuk kita jatuhan. Sebab apa kita tengok, macam cakap lagi, kita ada berada di trendline ni yang kuat, which is kalau dapat break, alhamdulillah very good momentum untuk bullish. Tapi expected untuk lebih ke bawah adalah lebih tinggi berbanding untuk break ke atas, which is market apa-apa boleh berlaku apa-apa saja. Kita hanya boleh buat preparation. Tak mandu price buat atas, apa kita buat, kita mencari bawah, apa yang kita buat. So now Zul lebih expected untuk price jatuh ke bawah. So sekiranya jatuh ke bawah, apa yang cakap tadi, kita ada trend line ni first, and then kita berada di kawasan overbought. Right, tu akan zoom in sikit. Kita berada di kawasan overbought. Macam cakap overbought tu pembeli. Kita tengok line biru ni cross line orange tu, which is kita ada tu macam ni. Kalau kita nampak macam ni biru kelip merah, which is kita akan nampak confirmation lah bahawa price tu akan jatuh. Which is jatuh banyak tu sikit tak pasti, bergantung macam dalam cross, tapi jatuh sikit je. Right, jatuh sikit je. Kita tengok jatuhan tu macam mana. Right, jatuhan dia macam ni aja, dia melakukan kenaikan. So boleh saja
apa yang berlaku ni, price tu buat lagi jatuhan sikit dia tu, ada apa berlaku kat sini, tekan jatuh, dia kena naik, tu breakout lah, buat breakout. So very good lah, which is kat sini dia akan macam kita tahu pattern ni lah, pattern bearish, dan buat breakout dan naik ke atas, which is kita akan panggil fake out lah. Apa itu fake out? Which is pergerakan price yang tak dia mengikut buku untuk breakout, untuk pattern ni, pattern bearish, dia break ke bawah tapi dia kembali ke atas, tu bukan fake out lah. Fake out which is kalau untuk trader, kalau tu masuk kat sini, which is kita perlu standby kita punya sell limit pun di kawasan ni jugalah, which is untuk prepare fake out. Itulah ada strategi untuk trader. Tapi untuk investor tak masalah, tu hanya nak tengok pergerakan price tu ke mana, untuk tu tengok arah pergerakan market, untuk tu mencari position buy lah, which is untuk yang ni tu cakap macam 26 dan 24, which is exactly amount tu kita perlu tunggulah price tu conversion break support. Now lagi apa yang kita tengok adalah kat sini kita tengok volume. Alright, volume masih lagi melakukan decrease, pengurangan volume tengok melakukan pengurangan. So bila berlaku pengurangan ni sebenarnya kita akan nampaklah akan ada berlaku kenaikan drastik. Which kenaikan drastik mungkin tak possible untuk sama ada volume untuk selling ataupun boleh buy. Which expected untuk selling lah, tu sebab kita berada di bearish, selling lah. Which support ni, resistance ni, trendline tu which expected untuk selling atau jatuh bawah. Which is apa yang boleh kita buat ialah kita tunggu aja. Which is siapa masih belum beli 31 mungkin boleh beli 31, kemudian kita break bawah, kita adalah level-level tadi, which is very good untuk kita tahu pergerakan market. Dan apa yang penting untuk volume, kita tengok lah price tu berlaku, dan kita tengoklah volume. Kalau volume tu banyak, which is kita akan petanda lah. Contoh macam ni, kita ada yang ini candle biru ni 3.6 bilion, which is bila kita nampak volume yang tinggi ni, which is kita expected lah price tu akan melakukan kebawahan. So kalau tengok kini ada price yang untuk selling tinggi, which is kita nampak lah bahawa price tu akan jatuh ke bawah. Tapi jika volume tu sedikit aja, mungkin kita tengok mungkin ada sedikit aja ada yang berlaku breakout ke atas. Itu untuk cara baca volume lah. Dan kita tengok yang untuk EMA MACD 4 hours nampak sedikit bagus. Sebab apa? Price kita dah pun break 20 MA, now dah pun break 50 MA, dan kita ada mission lah untuk break, untuk kita break 100 MA dan 200 MA, which untuk itu kita akan jadi very bullish lah. Tapi untuk kita ada trendline ni, which is antara cakap very strong lah. Sebab apa? Kita perlu trendline, perlu break kita punya 50 MA, kita kena di stop FI tu, which is untuk price naik ke atas tu agak sukar. Memang agak sukar lah. Macam macam bagi Zul expected price ni turun adalah 80%, turun ke bawah daripada 20% dia untuk pembeli ikut naik ke atas. Sebab apa? Banyak sangat data yang tak support lah, which is stock overbought. Kita ada di trendline, kita ada di untuk 50 MA 100 MA lagi. So which is agak sukar lah untuk price tu break ke atas. Which is market boleh buat apa saja, kita hanya boleh buat andaian dan tengok ke mana ke arah pergerakan market, dan kita boleh buat strategi kita lah, sama ada nak buy ataupun sell. Which is macam Zul mencari position buy, so sekiranya tu bawah dia dah Zul akan buy, and then sepi sekiranya berlaku ke atas, Zul hanya enjoy profit lah. Which is mencakap Zul dah buy banyak di kawasan bawah ni, so which is sekiranya naik Zul akan profit lah. And then untuk ini, which is itu je yang boleh kita tengok untuk market untuk hari ni. Kita tengok pergerakan market di dalam kawasan ini. So let's go kita pergi ke Ethereum, sebab kita tengok Ethereum tak berlaku sebanyak perubahan, which is akan ada berlaku pattern. Alright, kat sini tu nampak pattern, which is tu punya chart yang draw tak naik, tapi ada chart lah, which is kita tengok ni ada lagi, tu nampak ada momentum untuk penurunan lagi untuk Ethereum. Sebab apa? Tu nampak satu pattern lah, pattern bearish lah, which is pattern bearish tu akan tunjukkan. Kita pergi ke ini. So yang ini kita nampak, yang ini ini adalah symmetrical triangle, which is tak apa, ini symmetrical triangle boleh, ascending triangle boleh, which is kita tengok dulu, kita akan draw lebih detail, dan kita mungkin bagi 4 hours untuk nampak lebih detail. Alright, so kat sini apa yang tu nampak adalah kita buat ascending triangle, which is ini adalah pattern bullish, so very good untuk Ethereum.
Kalau pattern ni tadi pattern symmetric triangle, which is pattern bearish lah. Now sebab dia pattern symmetric triangle, apa expected kita untuk expected price ni adalah price break ke atas lah. Right, untuk price ni adalah break ke atas, which is kita expected untuk price ni break ke atas untuk Alright, kita expected untuk price ini break ke atas sebab apa? Inilah pattern bullish. Okay, ada pattern untuk kita belajar ini adalah pattern ascending triangle, which is ascending triangle adalah pattern bullish. To expected price untuk break ke atas, untuk ke atas adalah lebih tinggi berbanding break ke bawah. So break ke atas dalam 58%, to 42% lagi adalah break ke bawah. So masih price tu mesti lagi boleh break ke bawah. Macam cakap, sekarang kita bergantung pada BTC lah. Sekiranya BTC dapat melepasi atas ini, right, dapat melepasi ini, kita akan tengoklah Ethereum tu melakukan bawah. Tapi sebab aku cakap untuk BTC untuk price break bawah ni, bagi Zul hanya dalam 20% je berjaya ke bawah. Tapi kalau berjaya, Alhamdulillah, kita akan berada di bearish, which is tak pasti. Tapi Zul more expected untuk break bawah. So kalau break bawah tak masalah, kita buy saja. So untuk tadi Ethereum, sekiranya BTC jatuh ke bawah, so kita akan tengoklah probably Ethereum akan jatuh ke bawah lah, which is bukan mengikut kita punya buku tag, walaupun inilah bullish. Which is cakap, walaupun pattern ni bullish, which is dia hanyalah 58% untuk break ke atas dan 40%, which is kata 50-50 lah, kurang sikit 50-50 tu, which is price tu masih lagi break ke bawah, dan target ke bawah ni adalah di kawasan ni balik lah, 1.7. So which is siapa nak beli Ethereum boleh tunggulah di 1.7, ataupun yang lebih awal dan lebih bagus, kita boleh tunggu sini lah, swing low to swing high. So kita akan dapat minor support di kawasan ini, right, which is ini pun very good untuk position di antara 1.8 ke 1.83 ke 1.73 lah, which is ini, right. So akan zoom out 0.6 0.7 antara 1.83k ke 1.77k, which is whatever dalam price ni adalah very good position untuk buy lah. Tapi dia bukanlah dia ada minor support, masih lagi expected boleh price tu jatuh ke bawah. Okay, siapa yang masih baru nak memiliki Ethereum, mungkin beli dulu kawasan ni sikit, kemudian sikit jatuh lagi, bukan kita akan nampak lah, kita mesti niat buy lah di kawasan yang pertama adalah 1.7k, yang kedua di 1.6k, yang ketiga adalah 1.5k. Tu ada position lah, antara 3-4 position kembali ni, which is apa yang kita boleh buat, kita buy sikit-sikit lah, buy RM100, buy RM100, buy RM100, buy RM100. Kalau anda banyak, buy lah RM1,000, buy RM1,000, RM1,000. Anda kalau banyak lagi, buy lah RM10,000, RM10,000, which is bergantung lah kepada keupayaan anda untuk kewangan anda. Which is macam Zul tak boleh lah, which is Zul kalau jatuh ni, soalnya dia beli dalam $100 lah, bukan dalam ringgit, tapi Zul beli dalam $100, which is selalunya setiap position Zul akan buy dalam $100. Untuk kalau Zul akan buy ni $100, sini $100, $100, which is, so itulah tu punya lalu pembelian tu beli dalam $1 lah, minimum $100 untuk setiap position. So anda boleh ikut sama ada terpulang pada anda beli dalam ringgit atau dolar. Itu macam dekat kewangan masing-masing berbeza. Apa yang penting kita melakukan tindakan lah untuk buat investment. So investment tak perlukan modal yang banyak, bergantung pada anda je. Sekiranya anda RM10 pun tak masalah, masuk je RM10, which is strategi tu penting. Buat apa? Mungkin hari ni anda hanya bermulaan, tapi untuk 2 atau 3 tahun bila anda dah ada modal banyak, which is anda akan buat strategi lah. Menang kita build kita punya strategi, skill dulu. Macam cakap tu, nak dapat skill ni pun bukan sehari dua, and then daripada forex dulu 10 tahun lepas pun, and then sudah slow by slow sampailah tahun ni dia buka balik chart, and then bila tu study balik, which is very good lah. Apa yang tu tengok, apa yang tu buat sekarang ni lah very good, and then kita dapat position yang bagus lah. And then kembali balik BTC, kita tengok pergerakan barai kini ada bawah, Ethereum punya ada bawah tu. Nah kita tengok lagi another BNB pun sama dah tengok. Okay, BNB right, bercakap dia masih lagi pergerakan price itu masih main dalam ni, which is expected price yang ke bawah, which is apa yang kita tengok sekarang adalah trendline atas ni. Alright, sekiranya price itu break ke atas, kita akan nampak lah price itu akan boleh. Tapi macam tu expected cakap, masih expect BTC mungkin berlaku dropping banyak atau sikit, tak pasti. Kalau berlaku banyak, kita tengoklah price itu akan buat rebound balik ke bawah. Which rebound bawah tu, kalau untuk ini kita tengoklah kembali balik ke kawasan support kita. Macam cakap BNB, whatever price dalam kawasan 170 ke 270 lah very good position untuk buy. So siapa buy kat ni, dia profit. Nah siapa buy kat ni, potential net profit, which is kita hanya menunggu saja bila berlaku buran, which is maybe ini dia dah
tak jatuh bawah ni. So siapa buy kat sini akan nampak lah kenaikan, which kita expected lah. Macam kita juga, macam siapa buy kat sini kita melakukan expected kenaikan, tapi kembali bawah tak masalah, kita tambah lagi dan berlaku kenaikan, which is itulah expected kita. So waktu itu je untuk pagi ni, which is hopefully tak panjang video tu, which is sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh tanya di ruangan komen, dan di Facebook lah, Zul ada link Facebook di bawah. Zul selalu share something yang menarik, something selalu screenshot, ada entry yang Zul akan share di Facebook tu, di link bawah. So guys, please subscribe Zul punya Facebook, please subscribe Zul punya YouTube channel untuk tengok lebih banyak video-video analisis dan review market. So kat sini Zul hanya ajar anda macam mana untuk charting, free saja. Apa yang Zul harapkan adalah punya like dan subscribe. Okay, thank you. Jumpa lagi pada malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.